Oke guys, sampai kita taruh guys ya. Oke guys, ya. Oke, kita naik kereta guys ya. Nah, kereta jelek badai guys ya. Oke, sampai lokasi guys ya. Oke guys. Oke guys, makasih guys, Bang. Oke guys, ya sungai guys memang, Sungai Rawa guys ya. Ini enggak saya. Guys ya. Oke guys ya, oke ya. Yes, ya, oke guys. Oke, assalamualaikum.